مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے اور وہ مسجد اقصی یعنی فلسطین میں ظہور پذیر ہوں گے۔ ایسا کیوں ہے کہ خانہ کعبہ مدینہ منورہ کے بجائے وہ فلسطین میں ظہور پذیر ہوں گے؟ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دین اسلام کے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ دوستو، یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے سب سے مقدس مقام خانہ کعبہ مدینہ شریف میں ہے، اور ان مقامات کے علاوہ مسجد اقصی جو فلسطین میں واقع ہے۔ مگر مسلمانوں کے لیے سب سے اہم اور مقدس جگہ اگر کوئی ہے تو وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ شریف میں ہے۔ لیکن اکثر غیر مسلموں نے یہ سوال اٹھایا، اور کبھی مسلمانوں کے ذہن میں بھی اٹھتا ہوگا، جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعہ معراج میں جب اللہ تعالیٰ نے ملاقات کا شرف عطا کیا تو یہ سفر مکہ مکرمہ یا مدینہ شریف کے بجائے مسجد اقصی سے شروع کیوں ہوا؟ ایسا کیوں نہ ہوا کہ اس سفر کی ابتدا مکہ یا مدینہ سے ہوتی؟ اس کے علاوہ مسلمانوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے اور جب مسجد اقصی یعنی فلسطین میں ظہور پذیر ہوں گے۔ ایسا کیوں ہے کہ خانہ کعبہ مدینہ منورہ کی بجائے وہ فلسطین میں ظہور پذیر ہوں گے؟ جب یہی سوال ڈاکٹر ذاکر نائک سے جب ایک شخص نے پوچھا تو یہ جان کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی ایسے سوال کی شاید توقع نہ تھی۔ دونوں کے درمیان بڑی دلچسپ گفتگو ہوئی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اس بڑے پلیٹ فارم پر طرح طرح کے سوالات فیس کرتے ہیں، مگر یہ سوال ان چند سوالوں میں سے تھا جس نے ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے علماء کو تھوڑا پریشان کر دیا، اور وہ یہ بھول گئے کہ میں نے سوال کے دوسرے حصے کا جواب نہیں دیا۔ پہلے ہم آپ کو وہ سوال دکھاتے ہیں جو ڈاکٹر ذاکر نائک سے پوچھا گیا۔ دوستو، یہ ویڈیو کچھ طویل ہے، مگر ہم آپ کے وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اسے شارٹ کیا ہے۔ دوستوں، پہلی بار ایسا ہوا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو یہ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ اتنے بڑے مجمع میں سوال پوچھنے والا کون سے مائکروفون پر موجود ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کچھ حیران سے نظر آ رہے تھے۔ Assalamu alaikum, Dr. Zakir Naik. I've got a question for you. But this is not pertaining to today's topic. I hope it's okay. I'm over here. On your left side. MashaAllah, where is on left side? Is there a microphone that side? Where? Yeah, that's on the top. There's one here. Okay, brother. Okay, my question to you is the event of Ihraj and Miraj and the coming of Prophet Isa alayhi salam will be in Palestine. Why is it in Palestine and not at Holy Mecca? That's my question. I know it's a bit irrelevant, but I hope that you can understand. ڈاکٹر ذاکر نائک جب تلاش کر رہے تھے کہ اس مجمع میں سوال کرنے والا کہاں ہے تو خود ڈاکٹر ذاکر نائک کو اس سوال کے جواب میں اس سوال کرنے والے نے بتایا کہ میں آپ کے بائیں جانب مائکروفون پہ موجود ہوں۔ سوال کرنے والے نے پوچھا کہ واقعہ معراج فلسطین سے کیوں شروع ہوتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی سے سفر کا آغاز کیوں کیا؟ اور اس کا دوسرا سوال یہ تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور فلسطین میں مسجد اقصی میں ہی کیوں ہوگا؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بڑے تحمل سے اس کا سوال سنا اور پھر اس کے سوال کو دہرایا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب دیتے ہوئے کہا، قرآن پاک میں سورہ اسراء ہے۔ سورہ اسراء میں اسراء کا مطلب رات کا سفر ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ اسراء چیپٹر نمبر 17 آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ اور مفہوم: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرم سے مسجد اقصی لے جایا گیا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے حرم یعنی خانہ کعبہ، پھر مسجد اقصی لے جایا گیا، اور پھر سفر معراج شروع ہوتا ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر فلسطین یعنی مسجد اقصی سے شروع نہیں ہوا، بلکہ وہ سعودی عرب کے شہر مکہ میں حرم سے شروع ہوا تھا۔ تو آپ کا یہ سوال ہی غلط ہے، سفر مکے سے ہی شروع ہوا تھا۔ پہلے مکے سے فلسطین گئے اور پھر واقعہ معراج۔ پہلے سوال کا پہلا حصہ سنیے اور اس کے بعد دوسرے سوال کا حصہ بتایا جائے گا کہ جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مکہ یا مدینہ میں کیوں ظہور پذیر نہیں ہوں گے۔ The Prophet was taken from Masjid Haram to Masjid Aqsa. Masjid Haram is Makkah, so the journey started in Makkah. He was transported to Masjid Aqsa,
The Quran says from Masjid Haram to Masjid Aqsa. Masjid Aqsa means the furthest mosque, which happens to be in Palestine. So your question, the journey started from Makkah, not from Palestine. He went from Makkah to Masjid Aqsa. There are three. डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने ये भी बताया कि मुसलमानों के लिए मसाजिद बहुत काबिल एहतराम है और मुसलमान मसाजिद का बहुत एहतराम करते हैं। मुसलमानों के लिए मस्जिद हरम, मस्जिद नबी और मस्जिद अक्सा से मुसलमानों को ख़ास लगाव है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, जो शख्स मस्जिद हरम में मक्के में नमाज अदा करेगा, एक नमाज का सवाब 1,00,000 नमाज़ों के बराबर है। इसी तरह मस्जिद नबवी में एक नमाज अदा करने का सवाब 1,000 नमाज़ों के बराबर है और मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ने का सवाब 500 नमाज़ों के बराबर है। There are three holy mosques in Islam. One is the Masjid Haram in Makkah, Masjid Haram in Medina, Masjid Nabwi, and Masjid Aqsa. There are three holy mosques in Islam. And our beloved Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam said that if you pray in Makkah, it is equivalent to 100,000 salah, the sawab of 100,000. If you pray in Masjid Nabwi, it is equivalent to 1,000 sawab. If you pray one salah, and Masjid Aqsa is 500. So all these three are holy mosques. So here Allah. अपना ये जवाब मुकम्मल करने के बाद डॉक्टर ज़ाकिर नाइक जैसे ही माइक्रोफोन से हटने लगे तो सवाल करने वाले ने याद दिलाया कि मेरे सवाल का दूसरा हिस्सा भी मौजूद है, आप उसका भी जवाब मुकम्मल करें कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन में ही क्यों ज़हूर पज़ीर होंगे, मक्का या मुकर्रमा में ज़हूर पज़ीर क्यों नहीं होंगे, ख़ास तौर पे फ़लस्तीन को क्यों चुना गया, यानी मस्जिद अक्सा को क्यों सिलेक्ट किया गया है। Dr. Zakir, sorry. What about the coming of Prophet Isa alayhi salam at The coming. डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़हूर से मुतल्लिक़ बड़े साफ़ और वाज़ेह अल्फाज में बताया कि आपने अपने सवाल में बताया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन में आएंगे। आपकी ये मालूमात गलत है। एक हदीस के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन के शहर मस्जिद अक्सा में ज़ाहिर होंगे। वो तो सीरिया, जिसे हम मुल्क शाम कहते हैं, वहाँ ज़हूर पज़ीर होंगे। ये एक वाज़ेह हदीस है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सीरिया में ज़हूर पज़ीर होंगे, जिसे हम मुल्क शाम कहते हैं। दोस्तों, आपने भी मुल्क शाम का नाम सुना होगा। यहाँ खाना जंगी के हालात हैं, अमन बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनका मसीहा साबित हों। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने ख़ुद ही इसका जवाब दिया। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम शाम में ही क्यों आएंगे, मक्का या मदीने में क्यों ज़हूर पज़ीर नहीं होंगे, तो इसका एक सीधा जवाब ये है कि एक हदीस पाक में बयान फरमा दिया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है, एक सही हदीस है, काबिल एतबार है और काबिल यकीन है, और ये अल्लाह की हिकमत है कि वो अपने नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दुनिया के कौन से ख़ित्ते में ज़हूर पज़ीर फरमाते हैं। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का जवाब सुनकर सवाल करने वाला लाजवाब हो गया। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने अपने इल्म और फ़रासत से इसे मुतमईन कर दिया और वो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की शक्ल देखता रह गया। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का ये जवाब सुनिए, जिसमें उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सीरिया में ज़हूर पज़ीर होने के बारे में बताया है। Isa alayhi salam, one of the Sahih hadith says he will come from Syria. He will come in Syria. That's what the hadith says. Why he will come in Syria? Allah wants that. It's a hadith we have to believe. Thank you, Doctor.